चले। कैसी लग रही हो? माँ के चोदो माँ तेरा इंस्टाग्राम डिलीट करना एक सनम तेरी आँख कटीली दूजे गोरे गाल तेरे तीजे गोरे गालों को जानम झूमर वाले ছেলেগুলো ভালোই দেখতে বল। হ্যাঁ ভালোই রে, সামনেটাকে দেখ। সামনেটাকে আমি দেখছি, তুই পেছনেরটাকে দেখ। ঠিক আছে আমি পিছনেটাকে দেখছি। ছেলেগুলো ভালোই দেখতে বল। হ্যাঁ ভালোই রে, সামনেটাকে দেখ। সামনেটাকে আমি के पठान मर गया है या দেখে তো কবর থেকে উঠে আসা লাশ লাগছে, আবার বলে কিনা জিন্দা হ্যায়।